عزیزان گرامی وقار، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا، اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے، بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھی وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟
آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا, ولیمے میں بلایا گیا, عقیقے میں بلایا گیا, منگنی میں بلایا گیا. آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے. بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے, صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے. عزیزان گرامی وقار, تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی. یہ زمین کا مضبوط بچھونا, آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا, یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں, تمہارے لیے پانی کی فراوانی, روشنی کا انتظام, سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے, بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں, یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں. تو تم آئے کیوں یہاں پر, اس کائنات میں کیوں آئے, کیا مطلب تھا, کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عزیزان گرامی, اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا. یعنی عبادت, اللہ کی رضا حاصل کرنا, یہ سب کا مقصد تھا, اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا. اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے. اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے. ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے, لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا, گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں, جوانوں, کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار, کبھی کلب, کبھی فلاں جگہ, نشے کے اڈے, تاش کے پتے, شراب کی بو, یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزوں, کسی اور نے نہیں, تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. عبث نہیں پیدا کیے گئے, بیکار نہیں پیدا کیے گئے. میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے. ایک دن تو دور کی بات, ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو. قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے, صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی. تھوڑی دیر آپ آرام کرتے, اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتے اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں کہ مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے, سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے. اب
हालांकि उसकी फजीलत आई है ये देसी मुर्गे की, उसको मारने से भी मना किया गया। कहा गया कि इसको अजियत ना दो, इसलिए कि लोगों को सुबह की अजान के तौर पर जगाता है। तो पहले यही होता था कि बराबर वक्त पर सुबह सादिक पर मुर्गा बांग देता और लोग यही समझते कि अब फजर का वक्त हो चुका है, वो बराबर फजर के वक्त पुकारता और उस मुर्गे पर लानत भेजी गई है जो आधी रात में पुकारता है। कहा गया वो शर है, वो शैतानी है। खैर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ लिख रहे थे या पढ़ रहे थे, मुर्गे ने बांग दी। तो जैसे ही मुर्गा बांग देता आप अपनी किताब बंद कर देते और मस्जिद की तरफ चले जाते। नमाज का वक्त हो चुका होता जब आप फजर की अदायगी के लिए आते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रात मुर्गे की आवाज सुनी, अपना मुताला बंद किया, अपनी किताब बंद की और निकल पड़े। मस्जिद आए तो पता चला अभी फजर का वक्त होने में काफी टाइम बाकी है। काफी टाइम का मतलब आधा घंटा, आधा से पौना घंटा होगा। इतना वक्त बाकी था अभी तुलुए सुबह सादिक के लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जलाल आ गया। हालांकि अगर कोई वक्त से पहले मस्जिद में आ जाए तो सवाब ही है, क्या खराबी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर जलाल में आए कि आ करके आपने एक जुमला कहा कि अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे। कातल अल्लाह हादा दीक, अल्लाह इस मुर्गे को कत्ल कर दे जिसने मेरे मुताले के वक्त को बर्बाद किया। जो मेरी पढ़ाई का वक्त था इसने उसमें से, इसकी आवाज की वजह से मैं उठ गया, मेरा इतना वक्त इसने खराब किया। मुर्गा फजर की अजान से पहले खत्म हो चुका था, मर चुका था। आपकी वालिदा माजिदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा ने आपको नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेटा इसके बाद कभी किसी के लिए इस तरह का जुमला ना कहना, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर रखा है। बताना मकसूद ये है मेरे अजीजों कि उनका कितना वक्त गया होगा, आधा से पौना घंटा, जिसके लिए वो इतने जलाल में आए कि उस मुर्गे को फिर कभी दोबारा पसंद नहीं फरमाया और वो खत्म भी हो गया। यहां तो पूरी की पूरी रातें जाया हो गई, बरस के बरस जाया किए, महीनों जाया किए और कभी उफ तक नहीं। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है अल्लाह को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद जिंदगी आपको बताना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन। कयामत के दिन इब्ने आदम यानी हर इंसान, कोई इंसान के दोनों कदम हट नहीं सकेंगे अपनी जगह से। जो महशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, पूरे इंसानों में से किसी इंसान के दोनों कदम हटेंगे नहीं उस वक्त तक, हत्ता युसअलु अन खमसिन, जब तक कि उससे 5 चीजों का सवाल ना हो जाए, जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो 5 चीजें क्या हैं? ये तिर्मिज़ी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहू, सबसे पहला सवाल ये होगा कि अल्लाह ने जो तुझे पूरी उम्र दी तूने कहां कहां गुजारी, पूरा हिसाब दे दे। वअन शबाबिही फीमा अबलाहू, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से हासिल किया था। वफीमा अनफक़हू, और कहां खर्च किया, ये चौथा। और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल
मिन अलिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं हर इंसान से, कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाब तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी। यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वान शबाबिही फीमा अबलाउ, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके हों, और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ऐ अजीजो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूंगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेजी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी जबरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेजी से तब्दीलियां आई। इमाम हम्माद इब्न नईम रदी अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, जो आखिरी जमाने के हालात के मुतालिक अहादीस आई हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन हदीसों में से एक हदीस आप बयान करते हैं, कयामत के करीब तुम देखोगे जमाना इतनी तेजी से दौड़ेगा कि जो 100 साल में हुआ था वो सिर्फ 20 साल के अंदर होगा, और फिर 20 साल के अंदर जो हुआ था वो 10 सालों के अंदर होगा। वो आज हमने महसूस किया है, पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। हम अभी से सुन रहे हैं कि 5G का आना मुतवक्को है और उसके बाद दुनिया में जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी। हो सकता है कि तुम्हारी नेचुरल कुदरती चीजों पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, बहुत बड़ा असर हो। तुम्हारे खान पान में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन में तब्दीलियां आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी आज प्लानिंग हो रही हैं कि माइंड कंट्रोलिंग के मुतालिक लोग प्लान बना रहे हैं। ये माइंड कंट्रोलिंग क्या है? किसी के जहन और दिमाग को ऐसा अपने काबू में रखना कि मैं उठ कहूं तो उठे, बैठ कहूं तो बैठे, चल कहूं तो चले। ये ऑर्डर देने वाले जो सिस्टम है माइंड कंट्रोलिंग कहते हैं। इस पर पूरी दुनिया आज, पूरी दुनिया नहीं, यहूदी लॉबी सबसे ज्यादा इसमें मसरूफ अमल है। चंद दिनों पहले अभी एक यहूदी आलिम ने बाज़ाब्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो करवा करके ऐलान किया है कि हमारे अगले 5 सालों में प्लान क्या है, हम पूरी दुनिया को क्या करने जा रहे हैं। अगरचे उसका ऐलान हो, हम तो जानते हैं अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे अजीजों। लेकिन दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग और पूरी इंसानियत के कातिल ये यहूदी लॉबी जो प्लान बना रहे हैं, क्या हम उसके मुतालिक तैयार हैं? यहां तो जवानों को देख करके अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। आज हमारी जवानी को देखकर कोई मदद के लिए भी पुकारना नहीं चाहता हमें। ये खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ आदमी है, दूसरों की क्या मदद कर सकेगा। मुझे भी चंद दिनों पहले एक बात पढ़ने को मिली,
कश्मीर की खवातीन बिलखती हैं, आज रोती हैं, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं। लेकिन एक जमाना था जब इसी सिंध के इलाके से चंद औरतों ने अरब के नौजवानों को पुकारा था। राजा दाबेर सिंह, ये मैं 90 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज से 1300 साल पहले तकरीबन। राजा दाबेर सिंह की हुकूमत थी जब कुछ हज पर जाने वाली खवातीन श्रीलंका से निकली, बीच रास्ते में गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी इज्जतों से खेलने लगे। तो उन औरतों ने जो हज के लिए निकली थी आवाज दी कि कोई अरब का काफिला हो तो हमारी आवाज खलीफा वक्त तक पहुंचा दे। तो उस वक्त जो ताजिर आए थे उन ताजिरों ने ये बात सुनी कि कुछ मुसलमान औरतें इस तरह अगवा की जा चुकी हैं, गिरफ्तार हैं। तो वो बात जा करके उस जमाने के हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के सामने बयान की गई। वो खुद एक जालिम था, लेकिन दरबार में एक नौजवान गुजर रहा था जो उसका भतीजा भी, मोहम्मद बिन कासिम, रुक गया। पूछा कि कहां से खबर लाए हो? कहा सिंध से। ये हिंद और सिंध दो खित्ते थे हमारे, जो आज कट करके कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में। सिंध से हम ये खबर ले आए हैं, वहां कुछ औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत का खेल खेला जा रहा है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब की उस सरजमीन से आवाज लगाई थी, लब्बैक या उख्ता, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हो रहा हूं, मैं आ रहा हूं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने वक्त के गवर्नर से इजाजत ली और 10,000 नौजवानों का लश्कर लेकर वो सिंध पर हमलावर हुआ। ये सबसे पहला लश्कर था जो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और राजा दाबेर सिंह के साथ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई। जब हल ना हो सका, वो औरतों को आजाद करने पर आमादा नहीं हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत औरतों की महफूज रखने की खातिर इन नौजवानों ने उनके साथ ऐसा हमला किया कि ये पूरे के पूरे फौज तितर बितर हो गई और गुंडे पकड़े गए, हत्ता कि राजा दाबेर सिंह भी गिरफ्तार हुआ। उन खवातीन को आजाद कराया गया। पहली मर्तबा मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम हिंद में लहराया। यह वो जमाना था जब हिंदुस्तान में अलल ऐलान किसी ने परचम नहीं लहराया, पहला लश्कर। लेकिन मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से चल करके चंद खवातीन की इज्जत बचाने के लिए आया था, वो कोई 40 साल 50 साल तजुर्बाकार सिपह सालार नहीं था, वो जर्नल और कमांडर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल का जवान था। सिर्फ 19 साल का जवान था। 10,000 के लश्कर को लेकर आया और खवातीन की इज्जत बचाने के लिए 19 साल के जवान तो आज औरतों पर झपटा मारने के प्लान बना रहे हैं, इज्जतों पर डाका डालने की सोच रहे हैं। 19 साल की जवानी लोग ये सोचते हैं सिर्फ हमें चैटिंग के लिए है, औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उनसे हमारे रात के मुकालमे के लिए। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखो तुम्हारा जो ये शबाब, तुम्हारी ये जवानी जिन लम्हों में गुजर रही है, तुम क्या सोचते हो घर के पर्दे बंद करके मैं चैटिंग करता हूं? तुम्हारा अकीदा क्या है? कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो भी देख रहा है, और तुम्हारे दिलों में जो हालात गुजर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। तुम्हारी उंगलियों की हर हरकत पर अल्लाह की नजर है। जब तुम उठाए जाओगे तो इन तमाम चीजों के साथ उठाए जाओ। अजीजा ने गिरामी, मैं तो चंद मिसालें पेश करना चाह रहा था कि जिन्होंने अपना मकसद जिंदगी समझा। बरसों हो गए आज हमारे मुआशरे में वो बच्चे ही नहीं पैदा हुए जिन्हें आज अपना मकसद जिंदगी समझ में आए और मुख्तसर सी जिंदगी में इस कायनात में कुछ करके चले जाएं, दुनिया को कोई तोहफा दे करके जाएं। आपको मालूम है आज दुनिया जिन जदीद चीजों का लाभ उठा रही है, ये जितनी टेक्नोलॉजी है, मैं चैलेंज करता हूं इनकी जड़ तक जाओगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो हदिया किया गया है पूरी दुनिया को, आज इसमें सबसे बड़ा किरदार मुसलमान उलमाए कामिलीन का है। सब मुस्लिम उलमा है, सब मुस्लिम उलमा है। 100 से ज्यादा मुस्लिम साइंटिस्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा जो कायनात में सबसे पहले इजाद करने वाले मौजूद हैं बहुत सारी चीजों के, और आज चुरा करके किसी और के नाम पर ये तख्तियां लगाई गई। आपको क्या खबर, आज पूरी दुनिया मुवासलात के तौर पर यानी सफर के लिए इतना तेज हो चुकी, एरोप्लेन बन गए, हजारों लोग उसमें सफर करने लगे।
اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے، جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے، علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا۔ سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے، سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے۔ بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے۔ امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے، ایک دو نہیں میرے عزیزو۔ ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان، مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے۔ میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے، آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا، ہماری تاریخ نہ پڑھانا۔
चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी। और चंद दिनों के बाद मैं बारहा ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुताल्लिक, तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहां गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं। इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये तीन चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो ये घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। अब तीर अंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती, जबकि उनको मालूम है ये जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। मैंने शायद इससे कबल भी आपसे कहा था, एक औरत जब हामला हो जाए इजराइल में तो 9 महीने उसकी निगरानी के लिए बजट पास होता है। हामिला औरतों के लिए बजट पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 9 महीने वो कैसे गुजारेगी? उसे मैथमेटिक्स के टफ फंडे दिए जाते हैं हल करने के लिए कि औरत इनमें अपना वक्त सर्फ करे, उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़हीन पैदा होगा। औरत को हिसाब में पूरा दिन गुजारने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजें। और जब पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से उसकी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग होती है। हर यहूदी बच्चा बिजनेसमैन बने, हर यहूदी बच्चा टॉप इंजीनियर बने। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, इसीलिए मुट्ठी भर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब सोचते। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस है, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अयाशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे। आज मैंने ये देखा कि चंद दिनों पहले एक भड़काऊ भाषण करने, वैसे तो हमें ये कहते हैं
हिंदुओं में एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी, 18 साल की उम्र। और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।